प्रभु जीशुଙ୍କ मधुर नाम समस्त को नमस्कार। मु सुमन सुना ज्योति चैनल रे आपण मानकु स्वागत करे। ए वीडियो रे बाइबल रो 7टी प्रश्न उत्तर रही। तो आसंतु प्रश्न आड़क जावा। आज प्रथम प्रश्न है जेरुसलेम मंदिर क्यों पर्वत रे स्थापित होइथिला। जेरुसलेम मंदिर क्यों पर्वत रे स्थापित होइथिला। एठारे आपणकर 4टी ऑप्शन। ऑप्शन ए सियन, ऑप्शन बी हरेब, ऑप्शन सी मोरिया, ऑप्शन डी गिरिशम। एबे आपणक समय। सठिक उत्तर है ऑप्शन सी मोरिया पर्वत रे जेरुसलेम मंदिर तैयार होइथिला, जहाँकि द्वितीय वंशावली 3 पर्व 1 पद मध्य लिखा जाए। आज द्वितीय प्रश्न आड़क जावा। आज द्वितीय प्रश्न है बाइबल रे क्यों याजकर जन्म कि मृत्यु विषय लिखा होई नहीं। बाइबल रे क्यों याजकर जन्म कि मृत्यु विषय लिखा होई नहीं। एठारे आपणकर 4टी ऑप्शन। ऑप्शन ए मलकीसेदेक, ऑप्शन बी एली, ऑप्शन डी हारण, ऑप्शन डी जिखरिय। एबे आपणक समय। सठिक उत्तर है ऑप्शन ए, जहाँकि आदि पुस्तक 14 पर्व 18-20 पद, गीत संहिता 110-1 पद, एवरी 5-6 आउ अन्यान्य जगार मध्य मलकीसेदेक बोली लिखाई, जे कि याजक परमेश्वर याजक थिले, किंतु तांकर जन्म कि मृत्यु विषय लिखा होई नहीं। तृतीय प्रश्न आड़क जावा। तृतीय प्रश्न है जीशु जीवित होई शिष्य मानकु केते दिन पर देखा देथिले। जीशु जीवित होई शिष्य मानकु केते दिन पर देखा देथिले। एठारे आपणकर 4टी ऑप्शन। ऑप्शन ए 5 दिन पर, ऑप्शन बी 7 दिन पर, ऑप्शन सी 3 दिन पर, ऑप्शन डी 8 दिन पर। एबे आपणक समय। सठिक उत्तर है ऑप्शन डी 8 दिन पर जीशु शिष्य माने एकाठी थिले आउ जीशु सेठारे देखा देइथिले, जहाँकि जहन 20 पर्व 26 पद मध्य लिखा जाए। आज चतुर्थ प्रश्न है बाइबल रे इस्राएल और जिहुदार राजा केतोटा थिले। बाइबल रे इस्राएल और जिहुदार राजा केतोटा थिले। एठारे आपणकर 4टी ऑप्शन। ऑप्शन ए 50टा राजा थिले, ऑप्शन बी 35टा राजा थिले, ऑप्शन सी 30टा राजा थिले, ऑप्शन डी 42टा राजा थिले। एबे आपणक समय। सठिक उत्तर है ऑप्शन डी इस्राएल और जिहुदा मिसी 42टा राजा थिले। आमे जानू जे सलमन राजा पर इस्राएल 2 भाग विभक्त होता। गोटे है जिहुदा आ गोटे है इस्राएल बा दाऊदंक वंश आउ गोटे है जारबियांक वंश। इस्राएल उपरे जारबियाम राजा होते, जे कि नबाटंकर पुत्र थिले, जहाँ लिखा जाए द्वितीय वंशावली 10 पर्व 2 पद मध्य लिखा जाए, जे इस्राएल उपरे राजा होते। आउ इस्राएल जारबियाम को राजा
ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଥିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଜିହୁଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ହିଁ ଜଣେ ଥିଲେ ଯିଏକି ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 12 ପର୍ବ 20 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ। କେବଳ ଜିହୁଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ହିଁ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶରେ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଜିହୁଦା ଉପରେ ରିହବ୍ୟାମ, ଯିଏକି ସଲମନଙ୍କ ପୁତ୍ର ରିହବ୍ୟାମ ରାଜା ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲର ଶେଷ ରାଜା ଥିଲେ ହୋସେୟ, ଯାହାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 17 ପର୍ବ 1-6 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ଜିହୁଦାର ଶେଷ ରାଜା ଥିଲେ ସିଦିକିୟ, ଯାହାକି ଜିରିମିୟ 52 ପର୍ବ 1-34 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ 42ଟା ରାଜାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେଇବି ତାଙ୍କ ନାଁ ସହିତ। ତ ଦୟାକରି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ବା ଆଜିର ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଜେରୁସାଲେମ ସହରକୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଜେରୁସାଲେମ ସହରକୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର 4ଟି ଅପସନ୍। ଅପସନ୍ ଏ ଜିବୁସ, ଅପସନ୍ ବି ରେକମ, ଅପସନ୍ ସି ସେଲା, ଅପସନ୍ ଡି ଏଲୋଫ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ଜିବୁସ ବୋଲି ଜେରୁସାଲେମକୁ ପୂର୍ବରେ କହୁଥିଲେ। ଜିହୋସିୟ 18 ପର୍ବ 28 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ସିଓନ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 5 ପର୍ବ 6-10 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ବା ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ମାଥିଉଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ବା ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମାଥିଉଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ 4ଟି ଅପସନ୍। ଅପସନ୍ ଏ ଏଲି, ଅପସନ୍ ବି ଜିଖରିୟ, ଅପସନ୍ ସି ଆଲଫି, ଅପସନ୍ ଡି ଜାକୁବ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ଆଲଫି, ଯାହାକି ମାଥିଉ 9 ପର୍ବ 9-13 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ମାର୍କ 2 ପର୍ବ 14 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ମାଥିଉଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଥିଲା ଲେବି, ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଆଲଫି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଦାଉଦ ରାଜା ଜେରୁସାଲେମରେ କେତେ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ କରିଥିଲେ? ଦାଉଦ ରାଜା ଜେରୁସାଲେମରେ କେତେ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ କରିଥିଲେ? ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର 4ଟି ଅପସନ୍। ଅପସନ୍ ଏ 25 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ବି 33 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ସି 40 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ଡି 42 ବର୍ଷ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି 33 ବର୍ଷ ଦାଉଦ ରାଜା ଜେରୁସାଲେମରେ ରାଜ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ 2 ପର୍ବ 11 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ହିବ୍ରୋନରେ 7 ବର୍ଷ ଦାଉଦ ରାଜା ରାଜ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 2 ପର୍ବ 11 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ କିଛିଟା ମଧ୍ୟ ଶିଖିଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ। ତ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।
Thanks for watching this video.